Ayun, dito tayo ngayon sa dragon fruit ni Susa. So, ayan, no? Ayan, no? Oh, see? Lalaki. So, ayun, may lawa. So, maganda yung lawa. Ayan, no? Ayan. See? Ganda. Ayan, sapot. Ayun. Punta doon. Dito. Punta dito. Ayun. Yung gagamba, oh. Ayun. Ayun, oh. Ito. Ayun, oh. Ayun. Kumpul. Ayun. Sa dragon fruit. Ganda yan. Ayun, oh. Ayun. Sa dragon fruit. Dito sa